उनके मंदिर में चला जाता है, टीका लगा लेता है, मूर्ति के ऊपर फूल और माला भी चढ़ा देता है, इसलिए कि मुझे इनके वोट मिल जाए, गैर मुस्लिमों का वोट मिल गया तो हम जीत जाएंगे। जब उसने सिंदूर माथे पे टीका लगा लिया, अंदर घुसकर मूर्ति के ऊपर हार या फूल या माला डाल दिया, अल्लाह के नबी की हदीस अपना काम कर गई। युस्बिहु रजुलु मोमिनन व युमसी काफिरन, सुबह उठेगा मोमिन होगा, शाम का सूरज डूबने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। काफिर होने की वजह भी बता दी, यबीउ दीनहु बिइरदिन मिनद दुनिया, वो दुनिया के चंद सिक्कों के लिए अपना दीन बेच देगा, वो दुनिया के चंद सिक्कों के लिए, दुनिया के चंद टुकड़ों में वो अपने दीन की नीलामी कर देगा, अपने दीन को बेच देगा। ये चीज है। मौलवी जर्जीस क्यों चुनाव नहीं लड़ता है? क्या जर्जीस साहब चुनाव लड़ नहीं सकते? क्या मुझे पार्टियों की तरफ से ऑफर नहीं आते हैं? लेकिन चुनाव इसलिए नहीं लड़ता कि सबसे ज्यादा झूठ इसी में, पार्टी ने जो किया नहीं है वो भी कहना पड़ता है कि हाँ किया है। अपनी पार्टी की गलतियों को भी पर्दा डाल के सच साबित करना पड़ता है, और वोट लेने के लिए टीका भी लगाना पड़ता है और हार और फूल भी डालना पड़ता है। दुनिया काफिर किसको कहा है? सिर्फ सर झुकाने वाले को नहीं, दुनिया के चंद टुकड़ों में अपने दीन को बेच देने वाले को काफिर कहा है। चंद सिक्कों में अपना ईमान बेच दे। मसावात का दर्स इस्लाम देता है। खुतबा हज्जतुल विदा उठाओ, कल जो हमने उसकी 5 चीजें बयान की थी, खत्म करने से पहले अल्लाह के नबी ने ये भी कह दिया था, या बनी आदम कुल्लुकुम मिन तुराब, कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब। आए लोगों, तुम सब आदम के बेटे हो और आदम मिट्टी से पैदा हुए। ला फज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमी वला लिअजमिय्यिन अला अरबी, किसी अरब के रहने वाले को गैर अरब पर कोई फौकियत नहीं है, किसी गैर अरब के रहने वाले को किसी अरबी पर कोई श्रेष्ठता नहीं है, किसी काले को गोरे के ऊपर और किसी गोरे को किसी काले के ऊपर कोई श्रेष्ठता, कोई दर्जा नहीं है। सब बराबर हैं अल्लाह की नजर में। काला गोरा बराबर, छोटा बड़ा बराबर, अमीर गरीब बराबर, सब बराबर है। इल्ला बित्तक़वा, अल्लाह की नजर में बड़ा वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला है, जो अल्लाह का खौफ सबसे ज्यादा खाने वाला है। हज का मैदान है, मसवात का दर्स यहां से सीखिए। हिंदू भाइयों, तुम्हें कल ये परसों ये तकरीर तुम तक भी पहुंच जाएगी, तुम भी सीखो इस्लाम इस मैसेज को। हज का मैदान है, अफ्रीका के काले लोग भी मौजूद हैं, मिस्र के गोरे लोग भी मौजूद हैं, हिंदुस्तान के काले और गोरों के बीच में मीडियम लोग भी मौजूद हैं। 40-50 लाख का मजमा है, अमीर भी है, गरीब भी है, काले भी हैं, गोरे भी हैं, चिकने भी हैं, लंबे भी हैं, मोटे ताजा भी हैं, पतले दुबले भी हैं, सब एक ही मैदान में जमा है और सभी की जबान से जुमले निकल रहे हैं, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हाजिर हूं तेरे सामने आया हूं, अपने गुनाहों की पोटरी लाद कर, अपने गुनाहों का बोझ अपने सर पर लाद कर तेरे दरबार में हाजिर हुआ हूं। ऐ अल्लाह, तेरे दरबार में आया हूं। हर आदमी अपने गुनाहों को पेश कर रहा है कि अल्लाह तेरे दरबार में आया हूं। न अमीर गरीब को भगा सकता है, न गरीब अमीर को भगा सकता है। ये इंसानियत, ये मसावात का दर्स जो इस्लाम देता है, दुनिया की सारी कौमें हैरान और परेशान है। हिंदू भाइयों के मंदिर में चले जाओ, ब्राह्मणों के मंदिर में शूद्र नहीं जा सकता, शूद्र के मंदिर में ब्राह्मण नहीं जा सकता, ब्राह्मण पूजा करेगा तो शूद्र नहीं जा सकता, शूद्र ब्राह्मण की थाली में नहीं खा सकता। मेरे भाइयों, ये अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इस्लाम के नजरिए पर गौर करो, इस्लामी शिक्षा पर गौर करो। अजान की आवाज आती है, हय्या अलस्सलाह। मुअज्जमपुर के अंदर, नारायणपुर के अंदर एक टोटो चलाने वाला आदमी बेचारा, उसने आजान की आवाज सुनी है, 100-200 रुपए कमाता है,
اس نے आजान की आवाज सुनिए, वो जल्दी से वुजू बनाता है और मस्जिद में चला जाता है। उसी नारायणपुर की सरजमीन पर मौलाना जर्जीस की प्रोग्राम करने के लिए आए हैं। जर्जीस साहब को अपने कमरे से वुजू बनाकर मस्जिद में जाने में देर हो गई, आगे की सब भर गई है। टोटो चलाने वाला बिल्कुल बीच में पहली सफ में बैठा हुआ है। मौलवी जर्जीस बाद में आता है। इस्लाम की नजर में मौलवी जर्जीस को इतना पावर नहीं है कि आगे सफ में बैठे हुए टोटो चलाने वाले को उंगली की इशारा करके मस्जिद से बाहर निकाल दे, या पीछे की सफ में खड़ा कर दे और खुद आगे की सफ में लग जाए। ये पावर न तो इस्लाम जर्जीस को देता है, न मस्जिद की कमेटी जर्जीस को दे सकती है। कोई किसी को नहीं दे सकता है। हय्या अला सलाह की आवाज सुनी। सऊदिया की सरजमीन है, मक्का है, खाने काबा है, हिंदुस्तान का एक गरीब आदमी उमरा करने जाता है, पहली सफ में बैठा हुआ है, इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ना चाहता है, पहली सफ के अंदर है। सऊदिया का बादशाह भी नमाज पढ़ने आ रहा है, उसको पीछे जगह मिलती है। अल्लाह की कसम, सऊदिया के बादशाह को भी ये पावर नहीं है कि अगली सफ में बैठे हुए इंडिया के उस गरीब आदमी को पीछे सफ में कर दे। नहीं नहीं, तो बाद में आए हो, बाद में बैठो, पीछे बैठो। ये अलग बात है कि आगे सफ का कोई आदमी उठे और मौलवी जर्जीस की इज्जत करता हुआ कहते साहब आप आगे आ जाइए, वो अपनी जगह पर खुद कर दे, वो एक अलग मसला है। लेकिन जर्जीस साहब को हटाने की ताकत नहीं है। सऊदिया का बादशाह भी किसी को भगा नहीं सकता। अगली सफ के किसी गरीब आदमी, रिक्शा चलाने वाले और टैक्सी ड्राइवर को भी सऊदिया का बादशाह अगली सफ से हटा नहीं सकता है। ये पावर उसको किसने दिया है? उस गरीब इंसान को ये दिया है इस्लाम ने। ये किसने दिया है? ये दिया है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। ये किसने दिया है? ये दिया है कुरान की तालीम ने। ये है मसावात, ये है इस्लाम। इसलिए दुनिया के हर आदमी को इसे कबूल करना चाहिए, क्योंकि इसको, ये सबके लिए हमें इन चीजों पर गौर करना चाहिए। जब मस्जिद से कोई हमें नहीं हटा सकता, ताकत नहीं है किसी के अंदर, पावर ही नहीं है किसी को हासिल, ये मसावात का दर्स कौन दे रहा है? इस्लाम। मेरे भाइयों, 12:08 हो रहे हैं, तकरीर अभी हमारी खत्म नहीं हुई। मैं कुछ लोगों को चादर लेकर आपके दरमियान भेज रहा हूँ। इस मस्जिद की तामीर होना है, काम बाकी है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मस्जिद के नाम पर ज्यादा से ज्यादा था। मैंने कटिहार के एक जलसे में कहा था कि अल्लाह की राह में जो चीज जितनी ज्यादा खर्च होती है बढ़ती है। एक कुतिया को देखो कितने बच्चे पैदा करती है, 10, 12, 6, 8, लेकिन कितने दिखाई देते हैं? 2 इधर, 5 इधर, 6 इधर। सड़क पे कोई ट्रक के नीचे मर गए, जबकि वो काटे नहीं जाते। कितना देती कुतिया? 6, 8, 10। एक बकरी को देख लो कितने बच्चे देती? 2, मुश्किल से 3। वैसे 3 बहुत कम देती है, 1, 2 1 ज्यादा है। इस साल आप अल्लाह के नाम पर कुर्बानी करिए। 1 करोड़ बकरा कुर्बानी हुआ, दूसरे साल अल्लाह ताला ने 1 करोड़ से ज्यादा फिर पैदा किया। रोजाना कितना अल्लाह की राह में सदका और खैरात हो रहा है, और कुर्बानी के मौसम में कितनी कट जाती है, अल्लाह की राह में सदका और खैरात हो जाती है, अल्लाह दूसरे साल फिर बढ़ा देता है। ये इस बात की अलामत है, अल्लाह की राह में जो चीज जितनी ज्यादा खर्च होती है वो उतनी बढ़ती है। इस पर आप भरोसा करते हुए आप ज्यादा से ज्यादा ताउन करिए। अब आइए, आप, मैंने अपना काम कर दिया है, अब आप सुनिए। इस्लामी मसावात को आप देख रहे हैं। मैंने इतनी बेहतरीन ये मिसाल दी है कि मस्जिद से कोई किसी को नहीं बता सकता। अच्छा, इस्लामी कुछ कवानीन ऐसे हैं जो हमारी समझ में नहीं आते। आइए, अब यहाँ से आपको कुछ चीजें नई मालूम हो। अब जब तक बैठिएगा 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना भी मैं आपका टाइम ले लूं, यहाँ से मैं टर्न कर रहा हूँ जो आपके लिए ये नई चीजें हों। जरा सुनिएगा। बहुत से काम ऐसे हैं कि आप कहते हैं कि अरे यार इसमें क्या फायदा है, यकीनन हमें उसको समझ में नहीं, लेकिन फिर भी हमें मानना है। मसलन वुजू बनाते हैं जब हम, तो नाक में पानी डालते हैं, देखा जाए तो इसका क्या फायदा है? नाक में पानी डालने की क्या तुक है? ये सर का मसा करते हैं, इसका क्या फायदा बताइए? सर धो तो नहीं रहे हैं, मिट्टी लगी है, गंदगी लगी तो धो तो नहीं रहे, ऐसे कर रहे हैं हम लोग। क्या तुक है? हमारी समझ में नहीं है। ये कान की उंगली डाल के ऐसे कर रहे हैं, क्या है? हमारी समझ में नहीं है। मोज़ों पर मसा किया जाता है, मोज़ों पर मसा। ये पैर है ना, आप वुजू बनाएंगे तो ऐसे करेंगे, 5 उंगली तर करके ऐसे करेंगे। जबकि अक्ल ये कहती है कि हम जमीन पर चलते हैं तो मिट्टी या गंदगी नीचे लगती है यहाँ, तो कायदे से अगर
ہاتھ پھیرنا ہی ہے تو نیچے پھیرنا چاہیے ایسے، لیکن نیچے پھیرنے کا حکم نہیں دیا اللہ کے رسول نے، کہاں دیا؟ بندگی تو نیچے لگ رہی ہے، بظاہر ہماری سمجھ میں نہیں ہے۔ ایک مرد کو پرمیشن ہے کہ وہ 4 بیوی رکھ سکتا ہے، شادی کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ عدل کر سکے، انصاف کر سکے چاروں کے ساتھ تو، لیکن ایک عورت کو اجازت نہیں ہے۔ اپنی عقلی طور پر اس کی کتنی بھی تعبیریں کر لیں کہ یہ وجہ یہ وجہ یہ وجہ، لیکن عقل اس کو تسلیم نہیں کر رہی کہ ایک مرد 4 رکھ سکتا ہے، 4 ایک عورت کیوں نہیں؟ لیکن پھر بھی ہمارا اسلام کے احکام کو فالو کرنا ہے۔ ہماری عقل اتنی بڑی نہیں ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو پوری طریقے سے سمجھ سکیں۔ کل جب معراج کا ذکر کیا جاتا تھا تو کیا کوئی سمجھتا تھا؟ اللہ کے رسول رات ہی رات کو گئے، بیت المقدس بھی ہوئے آئے ہیں، جنت جہنم بھی دیکھ آئے۔ اس زمانے کے لوگ تعجب کرتے تھے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن آج کے اس دور میں ہوائی جہاز کی ایجاد نے بتا دیا ہے کہ جب بادلوں سے بھی 35-36 ہزار فٹ اوپر جب جہاز اڑ سکتا ہے تو محمد رسول اللہ معراج پہ کیوں نہیں جا سکتے؟ آج یہ چیز نہیں ہے۔ ہمیں اسلام کے احکام کو ہر حال میں فالو کرنا ہے، چاہے اس میں ہمارا فائدہ ہو یا نہ ہو۔ آپ کہیے کہ مغرب کی 3 رکعت پڑھائی ہے اللہ کے رسول نے، چلو ہم 4 پڑھ لیں گے، نقصان کیا؟ نمازی تو پڑھ رہے ہیں لیکن نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ کہیے نقصان کیا؟ مثال دے رہا ہوں آپ کو، ٹریفک نیم جانتے ہیں کیا ہے؟ مالدہ میں ہے کہ نہیں ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہوگا۔ بڑے بڑے شہروں میں کلکتہ چلے جائیے، آسنسول چلے جائیے، کانپور چلے جائیے، لکھنؤ چلے جائیے، دلی چلے جائیے، ممبئی، حیدرآباد، بڑے بڑے شہروں میں چلے جائیے تو آپ دیکھیں گے وہاں پولیس والا نہیں کھڑا ہے چوراہے پر، وہاں سگنل لگے ہوئے، لائٹیں لگی ہوئی ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا گاڑی چلا رہے ہیں، ریڈ لائٹ جل گئی، ریڈ لائٹ جلنے کا مطلب کیا ہوا؟ گاڑی روک دو، اور جیسی گرین ہوئی گاڑی چل دی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اور آپ کو جواب دینا پڑے گا، دیکھتا ہوں سو تو نہیں گئے آپ۔ ہم جا رہے ہیں، اچانک ریڈ لائٹ ہو گئی چوراہے پر، اس کا مطلب کیا ہے؟ گاڑی کو روک لو۔ اور کب تک روکیں گے؟ جب تک وہ لائٹ ہری گرین نہ ہو جائے۔ گرین کا مطلب چلو۔ اب یہ بتائیے کہ یہ نیم کیوں بنایا گیا ہے؟ آپ کہیں گے تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو، یہی تو وجہ ہے نا، ہمارے فائدے ہی کے لیے تو بنایا گیا ہے، تاکہ ہم اس قانون کو فالو کریں اور ہمارا فائدہ ہو، ہمارا ایکسیڈنٹ نہ ہو، ایکسیڈنٹ سے بچ جائے۔ اسی لیے تو یہ قانون بنایا گیا ہے نا، قانون بنانے کا مقصد یہی ہے نا۔ چلیے ہم گاڑی اکیلے چلا رہے ہیں اور اچانک ریڈ لائٹ ہو گئی، ہم نے گاڑی روک دی، لیکن سامنے سے تو کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے، تو ہم کیا ریڈ لائٹ سگنل کو توڑ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں توڑ سکتے؟ کیونکہ نیم ہے جب تک ہری نہیں بتی جلے گی، گرین نہیں، تب تک آپ نہیں چلیں گے۔ اور ہم نے اگر وہ قانون توڑ دیا، ریڈ سگنل کو توڑ کر آگے بڑھے تو آگے پولیس پکڑ لے گی۔ ورنہ ہمارے شہر جہاں ہم رہ رہے ہیں اس وقت لکھنؤ میں تو یہ سسٹم ہے کہ آپ کی گاڑیوں کو بینک اکاؤنٹ سے جوڑ دیا گیا ہے، بینک اکاؤنٹ سے۔ آپ نے جیسے سگنل توڑا، آپ کے اکاؤنٹ سے چالان کا پیسہ کٹ گیا، 500 روپے، 600 روپے، 800 روپے، 1000 روپے آٹومیٹک کٹ گیا۔ کیوں؟ سگنل لگا ہوا ہے اور اس میں سب کچھ ہے، CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے۔ آپ نے جیسی ریڈ سگنل توڑا، پیسہ کٹ گیا۔ اب پولیس والا آپ کو پکڑ لے، آپ کہیے صاحب کوئی گاڑی نہیں آ رہی تھی اس لیے ہم نے، تو کیا ہوا؟ ارے ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ ارے کیسے ہوتا ایکسیڈنٹ؟ کوئی گاڑی نہیں آ رہی تھی، نہ آگے سے، نہ پیچھے سے، نہ سامنے سے، کہیں سے گاڑی نہیں آ رہی تھی، اس لیے ہم نے آگے بڑھا دیا۔ ریڈ سگنل تھا نا، ہاں، تو پھر کیوں نہیں روکے؟ چالان لگ جائے گا، جرمانہ لگ جائے گا۔ آپ کتنا ہی کہیے ہمیں کوئی خطرہ نہیں تھا اس لیے آگے بڑھ گئے۔ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے، آپ چاہے کتنا کہیے کہ اس سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن ہمیں رکنا پڑے گا، ہمیں اس قانون کو فالو کرنا پڑے گا جو بتایا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا کہ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ان کو کرو اور جن چیزوں سے روکا اس سے رک جاؤ۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم میں بہتر مومنوں، تم ایک بہترین جماعت ہو، اس لیے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ برائی سے ہم رک جائیں چاہے اس کو نقصان۔ آپ کہیے مولانا صاحب ہم ایک بوتل شراب جب پوری پی لیتے تب نشہ آتا ہے، اور ہم اگر واٹر پیتے تو نہیں آتا ہے، تو واٹر پینے میں نقصان کیا ہے جب ہمیں آ ہی نہیں رہا نشہ؟ نہیں، اسلام نے شراب سے روک دیا، ہمیں رکنا ہے۔ اب آپ کہیے بالکل اسی طرح
साहब सामने कोई गाड़ी नहीं आ रही, जब एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता तो हमें रुकने से क्या फायदा, इसलिए हम आगे बढ़ गए। नहीं, रुकना पड़ेगा, चाहे गाड़ी आ रही हो नहीं, रेड सिग्नल है, रुकना पड़ेगा। अल्लाह ने हुक्म दिया है शराब छोड़ो, हराम किया है तो हमें रुकना पड़ेगा, चाहे हमारी अकल में ये बात आए या नहीं। सिग्नल को हमें क्रॉस नहीं करना है। और एक बात सुन लीजिए, बहुत जबरदस्त मिसाल दे रहा हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि अल्लाह से अपने गुनाह की तौबा करो और गुनाह न करो, सही बात है, हम भी कह रहे हैं, लेकिन किन गुनाहों से तौबा की जाती है आपको मालूम है? जो अनजाने में गुनाह हो जाए, या अमलून बिजिहालतिन, जो अनजाने में हमसे गलती हो जाए, उसकी तौबा अल्लाह ताला कहता है कि हम चलो माफ कर देंगे, कबूल कर लेंगे। लेकिन जो आदमी जानबूझकर शराब पीता हो, जो आदमी जानबूझकर जुआ खेलता हो, जो आदमी जानबूझकर जिना करता हो, जो आदमी जानबूझकर गुनाहों में मुलव्वस हो, फिर वो कहे कि अल्लाह हमें माफ कर, जब तक वो आज़म मुसम्मम न करे कि अल्लाह इस गुनाह को हम आइंदा नहीं करेंगे, तब तक अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा। अब आपकी उम्र जानबूझकर गुनाह करने की नहीं रह गई। अभी आपने गौर किया है, स्कूल में एक बच्चा पढ़ता है, मिसाल पर गौर कीजिएगा, स्कूल में एक बच्चा जब पढ़ता है तो नर्सरी होती है, LKG होती है, UKG होती है, उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। नर्सरी में आपके बच्चे को लिखने के लिए क्या दिया जाता है? पेंसिल मसाले वाली, याद है ना, और रेजर दिया जाता है साथ में। बच्चा लिखता है A B, गलत हो गया, उसको रेजर से मिटा देता है। उसकी मैम या उसके सर बार बार कर मिटाओ, गलत है, चौक से लिखवाया जाता है और फिर उसको मिटा दिया जाता है। बच्चा नर्सरी में पेंसिल से लिखता है, रेजर से गलती करता है, मिटा देता है, और ये सिस्टम चलता है प्राइमरी तक। जब वो 6th क्लास में आ जाता है तो उस बच्चे को पेंसिल से नहीं बल्कि अब पेन दे दिया जाता है लिखने के लिए। क्यों? ये मैसेज दिया जाता है, बेटा अब तुम्हारी गलती करने की उम्र गुजर चुकी है। जब तुम गलती करते थे तो गलती मिटा दी जाती थी, तुम्हें सुधरने का चांस दिया जाता था, तुम्हारी गलती को नजरअंदाज कर दिया जाता था। अब तुम्हारे हाथ में पेन दे दिया गया है, अब गलती करोगे और गलत लिखोगे तो ये रेजर से मिटेगी नहीं, रेजर से ये मिटेगी नहीं। अब तुम समझदार हो चुके हो, अब तुम अपने हिसाब से ऐसे लिखना की गलती ना, क्योंकि अब गलती करोगे तो ये गलती मिटेगी नहीं। मेरे भाइयों, अनजाने में गलती करोगे तो अल्लाह मिटा देगा, लेकिन जानबूझकर तुम गलती कर रहे हो, वो भी उस उम्र में जब तुम्हारी उम्र पेन से लिखने के लायक है। याद रखो, तुम पेन से लिख रहे हो, यानी तुम शराब जानबूझकर पियोगे तो ये गलती मिटेगी नहीं, जुआ जानबूझकर खेलोगे तो गलती मिटेगी नहीं, कैरम बोर्ड और क्रिकेट मैच बद कर पैसों की शर्त लगाकर खेलोगे तो ये गुनाह मिटेगा नहीं। याद रखना, इशा की नमाज के बाद लायानी बातों में, कैरम बोर्ड खेलने में और क्रिकेट मैच खेलने में पूरी रात गुजारोगे, ये गलती तुम्हारी मिटेगी नहीं। माँ बहने बेपर्दगी का मुजाहरा बड़ी होने के बाद और बालिग होने की बात करेंगी तो ये गलती मिटेगी नहीं। और इसकी मिसाल अल्लाह के रसूल ने ये दी कि जब तुम्हारा बेटा 7 साल का हो जाए बच्चा, तो उसको नमाज पढ़ने का हुक्म दो, कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा, कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा, लेकिन उसकी आदत बनवाओ। लेकिन जब बच्चा 10 साल का हो, नमाज ना पढ़े तो मारो। यानी 7 साल से लेकर 10 साल तक बच्चे की गलती नजरअंदाज की जा सकती है, ये उसकी खेलने कूदने की उम्र है, इसमें अगर वो नमाज ना पढ़े तो नजरअंदाज किया जा सकता है। लेकिन 10 साल के बाद गलती करे और नमाज ना पढ़े तो उसको मारो और मार मार के मस्जिद में ले जाओ। आप जानबूझ के शराब पी रहे हैं, 40 तोले के मुस्तहिक हैं, आप जानबूझकर जिना कर रहे हैं, शादीशुदा हैं तो रजम के हकदार हैं, पत्थरों से मार मार के आपकी जान ले ली जाएगी। और गैर शादीशुदा है तो 100 कोड़े मारे जाएंगे और 1 साल के लिए आपको शहर से बाहर कर दिया जाएगा, ताकि आपकी शक्ल इलाके के लोगों को नजर न आए, क्योंकि आप जानबूझकर गलती कर रहे हैं, इसलिए ये गलती मिटने वाली नहीं है। बच्चा जब तक छोटा है पेंसिल से लिखकर गलती करता है तो मिटा दी जाती है, बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो पेन से की हुई गलती नहीं। आप याद रखो कि बड़े हो चुके हैं और जानबूझ के गलती करूंगा, मजाक है अल्लाह। सुबह हमने शराब पी और शाम को अल्लाह तो मुझे माफ कर दे, हमसे गुनाह हो गया,
اللہ کہتا میں اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہوں. صبح پھر شراب پیتا اور شام کو پھر کہتا اللہ تو مجھے معاف کر دے. اللہ کہتا فرشتوں چلو اس کے گناہ کو مٹا دو, میں نے آج بھی معاف کر دیا. صبح پھر شراب پیتا اور شام کو آ کر کہتا اللہ مجھے معاف کر دے. فرشتے کہتے اللہ آج تیسرا دن ہے. فرشتے اللہ کہتا چلو آج بھی میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا ہے. چوتھے دن بندہ شراب پی کر پھر شام کو گھر آتا ہے, اللہ مجھے معاف کر دے. فرشتے کہتے اللہ کیا کروں؟ اللہ کہتا اب اس کے گناہ کو درج کر دو. میرے بندے نے میری رحمت کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے, میرا بندہ میرا مذاق اڑا رہا ہے, وہ مجھے غفور الرحیم سمجھ کر میری رحمت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے. اب اس کے گناہ کو نہیں مٹانا ہے, لکھا رہنے دو, کیونکہ اب یہ قلم کی غلطی ہے جو مٹنے والی نہیں. 3 بار پی, پینسل کی غلطی تھی, ریزر سے معاف ہو گئی, لیکن چوتھی بار جو غلطی کی ہے وہ تم نے جان بوجھ کر جو کی ہے وہ آپ مٹے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کل میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. کیا ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہیں؟ یہ ہماری ماں بہنیں جو چلا رہی ہیں, چیخ رہی ہیں, ان سے پوچھو کیا یہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہیں؟ اچھا کیا ہم مسلمان ہیں؟ ایک مثال دوں گا, آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. مولانا صاحب کیا مثال دے رہے ہیں؟ کیا ہم مسلمان ہیں؟ اسی لیے میں چندہ نہیں کر رہا, جو بھی ہو ہم اسی لیے نہیں بیچتے, یہ ہونا ہی ہونا ہوتا شروع. مجھے مجھے اس کے کان میں کہوں جا کر, وہاں سے اب شور کر رہے ہیں. اور مائک والا کہاں گیا بھائی, سو رہا ہے کیا؟ کیمرہ والا کہاں ہے؟ آدمی تو برداشت کر لے گا, عورت بغیر دیکھے برداشت نہیں کر پائے گی. دیکھو کیمرے والے کو نہیں ملا تو 1 دن کا پیسہ دینا, دوسرے دن کا دینا ہی نہیں اس کو. سنیے سنیے سنیے, چلیے آواز تو جا رہی ہے, کم سے کم آواز ہی سن لیں ہماری ماں بہنیں. تو کیا ہم مسلمان ہیں؟ سوچیے. اچھا چلیے 2-3 ٹائم کی نماز پڑھ لی یا 5 ٹائم کی نماز پڑھ لی, ہم مسلمان ہو گئے. 2 روزے رکھ لیے, ہم مسلمان ہو گئے. چند عبادتیں کر لی اور ہم آپ کو مسلمان سمجھنے لگے, آپ ہمیں مسلمان سمجھنے لگے. کیا مسلمان ہیں؟ مان لیجئے یہ بجلی کا پول ہے, چلو ایک مثال دے رہا ہوں. چلیے یہ جو لگا ہے یہ کھمبا, چلیے اس کو مان لو یہ بجلی کا پول ہے. ابھی سرکار نے بجلی کے تار دوڑائے نہیں ہے, اس پر لگائے نہیں ہے, گاؤں میں بجلی نہیں پہنچی ہے, لیکن معلوم ہے یہ بجلی کے لیے لگایا گیا ہے, اس پر بجلی کے تار دوڑیں گے. اور بغل میں آم کا ایک پیڑ ہے, سمجھ رہے ہیں نا, میں بہت سلو بول رہا ہوں سمجھانے کے لیے. یہ بجلی کا کھمبا ہے, بجلی کا پول ہے, اور بغل میں آم کا پیڑ ہے. آم کے پیڑ سے چند پتے ٹوٹ کر بجلی کے کھمبے پر گر گئے. ہوا چلی, تیز آندھی آئی, اور آم کے پیڑ سے کچھ پتے ٹوٹ کر بجلی کے کھمبے پر گر گئے. تو کیا یہ بجلی کے کھمبے پر جو آم کے پتے چپک گئے ہیں, کیا اس آم کے پتوں سے بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ ہو جائے گا؟ زور سے بولو, کیوں نہیں ہوگا؟ اس پر تو آم کے پتے لگے ہوئے ہیں. آپ کہیں گے مولانا جلدی صاحب آپ پاگل ہو گئے, رانچی جاؤ علاج کرانے. ارے بجلی کے کھمبے پر چند پتے چپک گئے تو وہ بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ کیسے ہو جائے گا؟ وہی تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ 2-4 نمازیں پڑھ لینے سے اور 2-4 روزہ رکھ لینے سے آپ مسلمان کیسے ہو؟ 2-4 عبادتیں کر لینے سے آپ مسلمان کیسے کہلا رہے ہیں؟ یہ بجلی کا کھمبا ہے, ہوا چلی, آم کے پتے ٹوٹ کر اس پیڑ کے اوپر گر گئے, چپک گئی. جرجیز کہہ رہا ہے کہ یہ آم کا پیڑ ہے, آپ کہہ رہے ہیں لوگوں جرجیز پاگل ہو گیا, بجلی کے کھمبے کو آم کا پیڑ کہہ رہا ہے. جرجیز کہہ رہا ہے کہ آم کا پیڑ کیوں نہیں ہے, مجھے بتاؤ. آپ کے پاس دلیل ہے؟ یہ آم کا پیڑ اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ آم کا پیڑ وہ ہوتا ہے جس کی جڑ بھی آم کی ہو, جس کی شاخائیں بھی آم کی ہوں, جو اپنے جڑ میں بھی آم ہو, جو اپنی شاخاؤں میں بھی آم ہو, جس کی ٹہنیاں بھی آم کی ہوں, اور جس کے پتے بھی آم کے ہوں, اور ان پتوں میں آم کا پھل بھی لگ رہا ہو, وہ اپنے پھل میں بھی آم ہو. جس پیڑ کے اندر جڑ سے آم کی بنیاد ہو, جڑ سے بھی آم, ٹہنیوں سے آم, شاخاؤں سے آم, پتوں سے بھی آم, اور اس میں پھل بھی ہو آم, تب آپ اس کو کہو گے کہ یہ آم کا پیڑ ہے. چند پتے کی چپک جانے سے آم کا پیڑ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے مسلمان وہ ہے جس کی بنیاد سے اسلام چپکا ہوا ہو, جو بنیاد سے مسلمان ہو, جو پیدا ہوا ہو تو اسلامی طریقے سے.
اس کی پرورش اسلامی ہو، وہ جو